साउथ डिस्ट्रिक्ट नि बिलुनिया सार्किट हाउस अफ फाशालो मालमाता तांगबेदेक आ तांगबेदेक ताई तपशिली जाति हामक्राय तांगबेदेक नि बुखाक्ति जत तांग आदक रक बाय कायसा नांगकुकमा कक चापान्दा संसा जाखा फाशालनि दि परजराव साउथ डिस्ट्रिक्ट नि बिलुनिया सार्किट हाउस अफ कायसा नांगकुकमानि कक चापान्दा संसा जाखा आशालो पान्दाव मानजाक फायका आ तांगबेदेक मालमाता तांगबेदेक ताई तपशिली जाति हामक्राय तांगबेदेक नि मन्त्री सुदांशु दास बनकारिबो मानजाक फायका कायथाम तांगबेदेक नि जत तांग आदं रक आ पान्दानि चेंगसामानि सकांग गोसा मन्त्री बख्रक डॉक्टर मनमोहन सिंह नो मुइतु खलाये 1 मिनिट नि बागै साइलेंस नारगै पान्दानो चेंगसाय रेखा पान्दाओ कक नारकथानि मन्त्री सुदांशु दास साका 2024 ते 2025 नि जे बाजेट ति साजाक तंगमानि आमर रक बुसुक जरातै सामुंग रेखा आमर रकनो तैनो आककचा पान्दा संसा जागमानि तिनि আমাদের আজকের এই রিভিউ মিটিং এ এই জেলা সভাধিপতি সহকারী সভাধিপতি বিভিন্ন বিধানসভার এমএলএগণ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত রয়েছেন এবং আমাদের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও রয়েছেন। আমরা এই মিটিং এ সবার মতামত জানবো, বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি যারা এসেছেন তাদেরও পরামর্শ নেব কিভাবে এই তিন দপ্তরকে কাজে লাগিয়ে দক্ষিণ জেলায় আরো বেশি উন্নয়ন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, সরকারি সুযোগ সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করব এবং বিশেষ করে আমাদের এই অর্থ বছরে যে বাজেট আমরা রেখেছি সেটা যাতে 100% আমরা অ্যাচিভ করতে পারি এই বিষয়গুলির উপরই আমরা আজ দিনভর আলোচনা করব।